درخت اور پرندے اس بات کا مسلسل اظہار ہے کہ زندگی اور مٹی کا رشتہ برقرار ہے۔ گنگناتے سرخ نغمے، لہلہاتے رنگ، خاک سے کیا کیا اٹھاتے ہیں پرندے اور درخت۔ سدا خود دھوپ میں جلتے ہیں، میرے سر پہ سائے تان دیتے ہیں، میری راحت کی خاطر جان دیتے ہیں۔ کبھی یہ آندھیوں سے جنگ کی زندہ مثالیں پیش کرتے ہیں، کبھی ہفتوں کھڑے بارش کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کبھی سورج کا سینہ تان کر ہر ظلم سہتے ہیں۔ بہار آئے تو رنگا رنگ آنچل اوڑھ لیتے ہیں، خزاں آئے تو اپنے تن کے کپڑے بیچ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمجید باٹی، اور آج میں آپ کو نیم کے ایسے دو قدآور اور تناور درختوں کو دکھانے جا رہا ہوں جن کی قدامت کے بارے میں جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے، بھائی جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کو ایسے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے سال دی عمر ہے تے انہاں نماں نوں اساں ویکھدے رہے ہاں انہی طرح تے ٹیکے جھوٹدے آسے تے رونقاں ہوندیاں تے کھیڈدے آسے تے ہن اللہ تے خوہ وہدے آں، سارے کام ہوندے آں تے او رونقاں ہی وگ گئیاں۔ اور جدوں اسی اتنے جدوں دے مطلب جوان ہوئے ہاں انہاں نوں ایویں دیکھن لگے ہاں۔ ساڈے جڑے بزرگ سیگے وہ سانوں دسدے نے بھی اساں 100 سال دے ہو گئے ہاں تے تاں وی اے درخت جڑے نے کھڑوتے نے۔ اج کل لوگ جڑے نویں لاندے نے وہ اپنی ضرورت دے مطابق فوراً پٹ لیندے 4-5 سال بعد، مگر اے درخت اج بھی ماشاءاللہ کھڑے نے۔ اتنے خوہ ہوندا سی، وہ وگدا سی، اسی او دے وچ وی اودے نال نہاندے آئے، مختلف گیماں کھیڈدے آئے تے سارا دن بڑی رونق ہوندی اتنے، بڑا وسیب ہوندا سی۔ ہن جڑا ہیگا ہے وسیب بھی اٹھ گئے نے تے بس کوئی رونق نہیں رہ گئی۔ کبیر والا کے نواحی علاقہ چکشیر خاں میں صدیوں قدیم موسموں کی تلخیاں برداشت کرتے یہ نیم کے دو درخت آج بھی جانوروں، پرندوں اور قرب و جوار سے آئے لوگوں کو سایہ فراہم کر رہے ہیں، جو اپنی قد آوری کے باعث علاقہ بھر میں نیموں والے خوہ کے نام سے مشہور ہیں، جہاں آج بھی گزرے وقتوں کی پوٹلی کھولے نوجوان، بزرگ اور بچے ماضی کی یادیں تازہ کیے ہوئے ہیں، جہاں بزرگ حقے کی گڑگڑاہٹ میں دکھ سکھ بانٹتے، ایک دوسرے کی طرف نال گھماتے، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، تو دوسری جانب بچے بھی کئی روایتی کھیل کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ بندر قلعہ ہو یا گلی ڈنڈا، یا پھر ایسے ننھے ہاتھوں سے پھسلتے رنگ برنگے کنچے، پرانی یادوں کا حسین سرمایہ ہیں، جہاں بچیاں بھی سال ہر سال سے پینگ پر جھولتے پرانی یادوں کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔
टूट फूट के शिकार नीम के ये दोनों दरख्त अब भी एक साहिबां का काम कर रहे हैं। मोहब्बतों की छाँव, मिलन की आस और दुख दर्द के साथी गांव की कदीम रिवायात को अपने सीनों में लिए आने वालों के लिए दर्द दिल फर्श राह किए हुए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब इसके साए तले चलता कुआं कुर्ब जवार की बस्तियों और राहगीरों की पानी की ज़रूरत को पूरा करता, जो देखते ही देखते ज़माने की जिद्दत के बायस ट्यूबवेल आ जाने से अपनी पहचान और अहमियत खो बैठा। साल हा साल गुज़रने के आज भी इन नीम के दो दरख्तों के साए में रखी चारपाइयाँ आने वालों को आराम और सुकून फराहम करती हैं, जहाँ परिंदों की चहचहाहट इनके कानों में रस घोलती रहती है और दरख्तों की हरियाली और इस पर बैठे हुए परिंदों के प्यारे प्यारे रंग आँखों की चमक में इजाफा किए रखते हैं, जहाँ ऐसे लगता है जैसे सारे परिंदे भी इनके साए तले बैठने वाले मुसाफिरों को अच्छी तरह जानते हों। ख़िज़ां के इन दिनों जब इसके पत्ते ज़मीन के सीने पर आ गिरते हैं, इनकी सूखी टहनियों और खुश्क पत्तों के दरमियान परिंदे नीम के इन दरख्तों से अपना रिश्ता बरकरार रखते हैं। मौसम बहार के मुंतज़िर रहते हैं। बहार के मौसम में इन सरसब्ज़ पत्तों के साए में शाखों और तनों में घोंसले बनाकर अपनी आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाते हैं। इन दरख्तों पर तोते, मैनाएँ, फाख्ताएँ और बाज़ ऐसे रंग की रंग बरंगी चिड़ियाँ भी आकर बैठती हैं, जहाँ इन नीम के साए तले बैठे लोगों को इन परिंदों के नाम तक मालूम नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।